Ayan, hello mga katambay. Magandang hapon. Ayan, so nagala-gala kami ni Kalabandar. Ayan, dito kami sa Palmogka. Ayan, may park dito. Ayan, inakit-akit namin. Ginala-gala namin. Oh, may kapalang ice dito. Grabe lamig. It's negative 4 degrees dito. Lamig. Ayan o, namumutla na yung mukha ko. Kita nyo? Namumutla na ako palang yelo. Kaway. Buti na lang may daan. Kapal ng ice dito. Ayan o, lamig. Shout out sa mga followers, please follow and support, like and share. Thank you, God bless everyone. Gagala si Katambay. Ayan, oh, madulas ang yelo. Ayan, oh, kapal. Dulas. Mag-slide tayo. Slowly but surely. Oh. May daan ba doon? Dito. Ayan, nasa park kami. Shish, gala-gala. Ayan, oh. Gusto maggala eh. Shish. Ayan, mag-slide ka dyan. Slide. Part. You wanna slide? No. Okay, go. No. Try it. Slide ako? For sure. It's gonna be cold your ass, your butt. Putang lip. Oh, lamig. Shish. Huh? Come here. Come on. Slowly. Yay.